आज का हमारा जो लेक्चर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कैलकुलेशन रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। इसमें आप हर तरह के रियाज़ियाती फ़ंक्शन, शुमारियाती फ़ंक्शन और हिसाबी किताबी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको सबसे पहले खोलते हैं। जैसे ही हम जो है ये देखें डेस्कटॉप के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इसके आइकॉन के ऊपर हमने डबल क्लिक किया है। माउस का लेफ़्ट डबल क्लिक करने के बाद ये प्रोग्राम ओपन हो जाता है। जिस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको डेस्कटॉप पे पड़े हों या जिधर भी पड़े हों डबल क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाते हैं। सेम इस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नेक्स्ट लेक्चर जिस तरह चलते जाएंगे आपको इसके फंक्शंस के बारे में, इसकी डिटेल के बारे में भी बताते चले जाएंगे। देखा जाए तो ये आपके सामने इसकी जो विंडो है इसको हम आज डिस्कस करते हैं कि इसकी विंडो में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसकी विंडो में सबसे जो पहले आपको ये पट्टी नज़र आ रही है जिसमें बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम लिखा हुआ है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। ये टाइटल बार के ऊपर राइट कॉर्नर पे 3 बटन दिए गए हैं। इन 3 बटनों को विंडो कंट्रोल बटन कहते हैं। इनकी मदद से हम जो है विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी जो फर्स्ट ऑप्शन है लेफ़्ट, इसको क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम चलता रहेगा और प्रोग्राम जो है मिनिमाइज़ हो जाएगा। मिनिमाइज से मुराद आपकी डेस्कटॉप की जो है ना जी, ये नीचे जो टास्क बार है उस पर आ जाएगा। दोबारा यहाँ से क्लिक करेंगे उसी तरह एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से इसकी विंडो जो है मैक्सिमाइज और रिस्टोर होगी, छोटी बड़ी विंडो करने के लिए, यहाँ से प्रोग्राम को बंद करने के लिए। तो इसमें आप देखें कि ये इसके लिए तो हम ये कि इसके अलावा कोई और प्रोग्राम या कोई और वर्क करना चाहते हैं तो मिनिमाइज इस मकसद के लिए करते हैं। और ये जो दरमियान वाला ऑप्शन है इसको जो है रिस्टोर या मैक्सिमाइज कहेंगे। इसको क्लिक करके हम इसकी विंडो को ड्रैग एंड ड्रॉप किसी भी जगह दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। माउस का बटन दबा के रखना है टाइटल बार पे और इसको किसी भी दूसरी जगह मूव करके दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर आप इसके तहत ओपन कर सकते हैं। एक से ज़ायद सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हम जो है ये दरमियान वाला बटन क्लिक करते हैं और एक से ज़ायद सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए मैक्सिमाइज और रिस्टोर का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और ये जो क्लोज बटन है ऐसे हम प्रोग्राम बंद कर देते हैं। ये टाइटल बार था। टाइटल बार के ऊपर ये लेफ़्ट कॉर्नर पे ये 3 जो है ऑप्शन और हैं। इसमें यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये वही चीज़ रिस्टोर करने के लिए, और यहाँ पे क्लिक करके इसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। जो मिनिमाइज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके क्लोज़ कर सकते हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे क्लोज़ ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन है सेव। सेव, ये जो फाइल आपके सामने है इसको सेव करने के लिए सेव ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं। अभी हम फाइल बनाएंगे, बनाने के बाद इसको सेव करके आपको बताएंगे। ये ऑप्शन जो है डाउन एरो, इस पर क्लिक करके इसके अंदर काफ़ी सारे मज़ीद ऑप्शन हैं। ये भी हम स्टेप बाय स्टेप इसमें इसको करेंगे। तो ये बताने का था, ये मकसद था कि सबसे पहले जो आपके सामने ये बार पट्टी नज़र आ रही है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। उसके नीचे नीचे जो ये पट्टी नज़र आ रही है इसको रिबन बार कहेंगे या रिबन्स कहेंगे। रिबन बार कह सकते हैं। रिबन में होम है, फाइल, होम, इंसर्ट, ये सारे रिबन्स हैं। तो उसके बाद हम इसमें देखते हैं ये नीचे जो है हर रिबन के रिलेटेड नीचे ड्रॉप मेन्यू आ जाता है। इस ड्रॉप मेन्यू में क्या है, इस ड्रॉप मेन्यू में ये चंद एक मज़ीद जो है कमांड्स बटन्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह की कमांड्स बटन्स हैं और इनको भी उसने यहाँ पे रिबन के अंदर पोर्शन में तब्दील किया हुआ है। ये फ़ॉन्ट ऑप्शन के रिलेटेड जो है फ़ॉन्ट पोर्शन है, ये अलाइनमेंट पोर्शन है, ये नंबर पोर्शन है, स्टाइल पोर्शन है, ये सेल्स लिखा हुआ है और ये एडिटिंग पोर्शन है। उसके बाद जिसके नीचे ये FX लिखा हुआ है, FX कहते हैं फार्मूला बार को। ये पूरी पट्टी फार्मूला बार कहलाएगी कि जो भी हम चीज़ लिखेंगे ये फार्मूला बार में आपको वाज़िया तौर पे नज़र आएगी। ये पूरी की पूरी फार्मूला बार है। इसमें जो है ये जब हम प्रोग्राम खोलते हैं, खोलने के बाद ये इसके सामने जो हमारी फ़ाइल ओपन होती है, इस फाइल के अंदर जो पेज है या शीट है इसको स्प्रेड शीट कहेंगे। इसका जो पेज आपके सामने नज़र आता है इसको हम स्प्रेड शीट कहेंगे।
تو اس کے بعد اسپریڈ شیٹ جو ہوتی ہے وہ مشتمل ہوتی ہے کالمز اور روز پر. یہ کالمز اینڈ روز آپ کو نظر آ رہے ہیں. اے بی سی سے یہ کالمز ہیں اور 1 2 3 سے یہ روز ہیں. اور ایک جو باکس آپ کو یہاں پہ کلک کریں گے، جدھر بھی کلک کریں گے، یہ جو باکس ہے یہ سیل کہلائے گا. ایک جو شیٹ ہوتی ہے اسپریڈ شیٹ کالمز اور روز کا مجموعہ ہوتی ہے. تو اس میں کیا ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو ہم ایڈیشن کر رہے ہیں مائکروسافٹ ایکسل کا، یہ 2010 ہے. مائکروسافٹ آفس میں مائکروسافٹ ایکسل 2010 اس کا ایڈیشن ہے. اور اس ایڈیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی کالمز کی تعداد کتنی ہے ایک شیٹ میں اور روز کی تعداد کتنی ہے. تو کالم اور روز کی تعداد جو ہے اس میں ہم نے اگر دیکھنی ہے تو کی بورڈ سے ہم کنٹرول کی دبا لیں گے اور کی بورڈ سے کنٹرول کی دبائے رکھیں گے اور ڈاؤن ایرو تیر کے نشان والا نیچے والا یا ڈاؤن ایرو کی دبائیں گے تو یہ ہمیں بتا دے گا کہ ایک جو شیٹ ہے اس کے اندر جو ہے کتنی جو ہے کتاریں ہیں، کتنی روز ہیں. تو روز کی تعداد آپ کے سامنے آ گئی ہے. یہ یہاں پہ ہے 10,48,576 10,48,576. تو اسی طرح شروع میں جانے کے لیے آپ کنٹرول دبائے رکھنا ہے اور اپ ایرو کلک کرنا ہے. میں لکھ کے دیتا ہوں یہاں پہ کیز آپ کو پتہ چل جائے گی کہ آپ CTRL کی بورڈ سے آپ جو ہے CTRL کے ساتھ جو ہے پلس کریں گے آپ اس کا ڈاؤن ایرو، ڈاؤن ایرو نیچے والا تیر کا جو نشان ہے. کی بورڈ سے اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے یا نیچے لے کے جانا ہے تو کنٹرول دبائے رکھنا ہے کی بورڈ سے اور ڈاؤن ایرو پہ کلک کریں گے، یہ اس کی روز کی تعداد آ جائے گی. اسی طرح جو ہے اگر آپ اس کی جو ہے کالمز کی تعداد دیکھنا ہے تو کنٹرول دبا کے کالمز دیکھنے کے لیے اگر ہم نے دیکھنا ہے تو CTRL کنٹرول دبا کے ہم اس میں دبائیں گے رائٹ ایرو. رائٹ ایرو کی اس کو کہہ سکتے ہیں، رائٹ ایرو اور ڈاؤن ایرو کی. کی بورڈ سے رائٹ ایرو اور ڈاؤن ایرو کی جو ہے دبانے ہیں تو ہم یہاں پہ کنٹرول دبا کے اس کی اگر ہم نے پہلے کالم کی تعداد دیکھی کہ رائٹ جو ہے ڈاؤن ایرو کریں گے کالمز کی تعداد ہو جائے گی، اپ کریں گے تو شروع میں آ جائیں گے اور اسی طرح رائٹ ایرو کلک کریں گے تو یہ اس کی آپ کی جو ہے رومن جو ہے گنتی میں رومن گنتی میں آپ کی یہ تعداد آ جائے گی آپ کی کالمز کی. کالمز کی تعداد اور روز کی تعداد جو ہے دیکھنے کے لیے کی بورڈ سے ڈاؤن اینڈ اپ ایرو اور اس کی مدد سے ہم شروع سے آخر سے یہ پوری شیٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شیٹ کے اندر کتنی کالمز اور کتنی روز ہیں. تو کالمز کا ہم ABC سے ظاہر کریں گے اور روز کا ہم 1 2 3 سے ظاہر کریں گے. اس کے بعد اس میں ہے یہاں پہ شیٹ 1 2 شیٹ 3. یہ جب ہم کوئی بھی فائل پروگرام کھولتے ہیں تو اس میں 3 ادر شیٹس جو ہے خود سے ہی آتی ہیں کہ آپ ایک وقت میں 3 شیٹس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اور اگر 3 شیٹ سے زیادہ آپ کو شیٹ چاہیے، مزید شیٹس بھی آپ کو اس میں چاہیے کام کرنے کے لیے تو یہ نیو شیٹ کا جو ہے یہ آپشن ہے، اس کو کلک کرتے جائیں گے تو مزید اس میں شیٹس شامل ہوتی جائیں گی. تو یہ جو ریڈی والی جو ہے آپ کو نیچے پٹی نظر آ رہی ہے اس کو ہم اسٹیٹس بار کہیں گے. اسٹیٹس بار کے اوپر یہ اس کی زوم چھوٹا بڑا کرنے کے لیے بھی آپشن دیے گئے ہیں. یہاں سے پلس کرو گے تو زوم یہ بڑا ہو جائے گا، یہاں سے ڈاؤن کرو گے تو زوم چھوٹا ہو جائے گا. یہ شیٹ کا زوم چھوٹا بڑا کرنے کے لیے یہاں سے بھی اس کا زوم جو ہے مختلف جو ہے آپ آپشنز ہیں زوم کے لیے. تو ہم یہاں پہ زیادہ تر زوم نارمل رکھتے ہیں. یہ پیج لے آؤٹ کا زوم ہے اور یہ آپ کا جو ہے پرنٹ لے آؤٹ کا زوم ہے. تو زیادہ ہم یہاں سے زوم نارمل رکھتے ہیں. نارمل زوم میں آپ اس کو کام یا جو ہے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. پلس ایرو پہ کلک کریں گے زیادہ یا چھوٹا یا بڑا بھی اس کو کیا جا سکتا ہے. اور اینڈ والی جو پٹی آپ کو نظر آ رہی اسٹارٹ والی اس کو ہم ٹاسک بار کہتے ہیں. تو پروگرام کو بند کرنے کے لیے آپ کو بتایا تھا یہ کراس بٹن سے ہم اس کو بند کر سکتے ہیں. ماؤس کا رائٹ کلک کریں گے ٹائٹل بار سے تو بند کر سکتے ہیں. یہ بند کرنے کے طریقے ہیں کہ یہاں سے کراس بٹن سے ہم بند کر سکتے ہیں پروگرام کو. ٹائٹل بار پہ رائٹ کلک کر کے کلوز پہ کلک کر کے بند کر سکتے ہیں. اور نیچے یہاں پہ یہ اوپن کیا ہوتا ہے ٹاسک بار پہ، اس پہ ماؤس کا رائٹ کلک کر کے کلوز کریں گے بند ہو جائے گا. اور کی بورڈ سے اگر آپ نے بند کرنا ہو، کی بورڈ سے آپ نے اگر بند کرنا ہو تو ALT آلٹ دبا کے
आप F4 दबा देंगे कीबोर्ड से। आप जो है ALT आल्ट दबा के F4 दबाएंगे। ALT को दबाए रखना है कीबोर्ड से और F4 दबा देना है, तो ये प्रोग्राम आपका बंद हो जाएगा। ये प्रोग्राम को खोलने और बंद करने के तरीके हैं। कीबोर्ड से आल्ट दबा के F4 दबा देंगे तो ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। इसको अभी आपने करना क्या है, इसको आपने करना है कि इसको खोलना है। खोलने के बाद इसके अंदर इसके जो अज्जा हैं इसको देखना है कि ये क्या है। टाइटल बार है, मेन्यू बार कह सकते हैं या रिबन बार कह सकते हैं, मुख्तलिफ इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। एक रिबन्स के अंदर ये FX वाली फार्मूला बार है, ये 1 A B C से ये इसके कॉलम्स हैं, ये रोज़ हैं। ये शीट नीचे शीट टैब कह सकते हैं या शीट बार कह सकते हैं, जिसमें शुरू फाइल करने से 3 शीट सामने होते हैं। नई शीट दाखिल करनी यहाँ से कर सकते हैं। इसके ऊपर ये स्क्रॉल बार दिए गए होते हैं, जो है शीट को लेफ़्ट राइट डाउन आप हॉरिजेंटल भी होते हैं, वर्टिकल यहाँ से पकड़ के शीट को ऊपर नीचे दाएं बाएं किया जा सकता है। और ये स्टेटस बार में रेडी जहाँ पे लिखा हुआ है, इससे हम इसका जूम छोटा बड़ा कर सकते हैं। एंड वाली पट्टी टास्क बार है, और इसको बंद करना हो तो यहाँ से हम बंद कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फर्स्ट लेक्चर। इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अगले लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो भी लेक्चर हम इस पे अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए आप जो सब्सक्राइब करें और ये साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।